nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatun ta ang paglaom. Makabuhay nga adlaw, aniya na atong programa nga maghatod kaninyo og dugang kahibalo bahin sa maayong panlawas. Dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ako si Ate Ging, inyong magauban para sa EXL Health Trivia. Atong hisgutan karon ang bahin sa Lagundi. Dugay na kining ginagamit sa atong mga ninuno isip halamang gamot sa nagkalain-laing klase sa sakit o kamatuoran ani mismo ang Department of Health niila sa kaepektibo sa Lagundi isip halamang gamot. Makaayo sa sakit sa atay, sakit sa baga, hubak, ubo, sipon, sakit sa ulo, ngipon, rayuma, pulikat, skin problems ug maka-improve sa blood circulation ug makapaayo kini sa sakit sa tiyan sama sa kolera. O kini maoy atong pagasayron sa atong pagbalik. Ang EXL Makabuhay Plus ay isang prebiotic, preventive, multi-herb at immune booster na gawa sa 17 aktibong halamang gamot na puro, siksik at natural tulad ng makabuhay, garlic plus ashitaba, malunggay, cinnamon, neem, guyabano, turmeric, ginger, lagundi, sambong, kalabo, mangosteen, serpentina at vitamina tulad ng vitamin C, vitamins B1, B6 at B12. Makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. EXL Makabuhay Plus for God's Glory. Nata karon diri sa Tagum City, Barangay San Miguel. Natay isa ka igsuon gagamit sa EXL Makabuhay nga magpamatuod nga epektibo kini o makagarantiya gid siya nga ang EXL Makabuhay grabe gyud siya ka epektibo diha sa mga sakit nga ilang gibati. Karon para mas maklaro nato unsay na experience ni Arlene Atrehenio. Arlene Atrehenio, 38. Barangay San Miguel, Tagum City. Unsa to ang alibyo nga na benepisyo nimo sa EXL Makabuhay? Pero meron ana sir, kada mata nako sa buntag, kapoy man, kulang na kong tulog. Nakadungog ko sa radyo, kada 5:30, kang dokbray, nag-inom ko, so karon okay lang akong pamati. Paminsargaan na pagmata, okay na dyan siya. Unsa man imong sakit ato te? Luya lang siya nga, kulang man akong tulog. O niya, murag, duka, pero paminte niya, ang isa po na ako kanang akong pagbawas. O isa po na nga ako ang mga ginabati nga tag 3 days, tag-upat ka adlaw. So pag inom na ako ana, murag naa jud siya alibyo sir kay everyday naman ko gabawas. Unya ka ganin na te sa ato ganing istorya, di ba? Naka-experience po day ang imuhang anak niini sa kaayuhan o kaepektibo sa to ang EXL Makabuhay? Oo sir. Unsa day gibati sa imong anak? Una dato sir, bali kanang gabi una, akong anak ga sigig hilak ngano maning bataan ni gipangutanan nako ningon siya nga sakit daw iihi. Gi kuan nato sa akong bana kay wala pa man may idea sir. O inko nga kuanan sa siguro pa imno natog tubig. And then gibutangan niya og basa nga tela iyahang puson. So puno na relax ang bata. Gabi na sir. Sa buntag at abi na mag okay na tanan. One time ato na nga tumig downtown kay nami gipalit dito sir kay nihilak naman pud ang bata. So nagdali-dali mig uli kay gitawag nako sa akong bana naghilak kay ngano man kabi nga sakit ihi ni balik ang sakit. So naaman mi time naaman mi ato sa perpetual. Nagpalit kog isa ka EXL. Pila edad sa imong anak? 4 ka tuig sir, babae. Di unsa nimo ang pamaagi nga mapainom to imo ang bata? Ininit nga tubig sir, 1/4 sa glass, and then tunga sa kapsul. Then gimix na ako to siya, so init-init pa. 2 ka kutsara, kung gipatake dayon siya, 1 ka baso nga tubig. After ato sir, nakaihi ang bata, daghan kay tinaw nga ihi. Gikan sa imong pagpainom te, pila ka minuto ni epekto ang EXL Makabuhay sa imong anak? Pero ingno nato sir nga 5 minutes, or ingana. Wow, grabe. Opo. Kung kinsa kay ngalan sa imong anak, ma'am? Cloudstar. Sa tanang naminaw karon, i-try ang EXL Makabuhay Plus. I-try ninyo. Kami karon Makabuhay family na okay na experience sa gani ni sa ko igsuon kay ako apod siyang giingnan nga. Nang i-take pod ni nang kay natoy one time nanawag siya init yang lawas. 2 ka adlaw siya absent. Kami ana igsuon
suod man me. Siya ko nang, kumusta man ka? Wala lagi katubag sa kung tawag siya. Kapoy kulin ka ng lain kong lawas ko. Take Makabuhay Plus. Palit ana ng duha ka buok. So palit siya sir, duha iyang gipalit. So to pagkagabi sir iyang gitake. Pagkabuntag naka-duty jud siya gaan iyang lawas. After pila ka minuto pag inom niya ato sir nagbawas siya. Tingdaghan na nga murag toxic niya. Sige siya pangihin ko nga okay ra na nang kay ginarelease to niyang hugaw sa imong lawas niya. Take lang ka og daghang tubig. Daghang salamat sa produkto nga EXL Makabuhay Plus. I-try jud ninyo pati sa inyong kaugalingon. Mabilib ninyo okay ni nga produkto. Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Padayon ta sa itong panag-uban dinhi sa itong programa nga dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga gama gikan sa puro natural nga ingredients, vitamin C, sodium ascorbate ug vitamins B1, B6 ug B12 nga makahatag kanato og kahimsog sa ato ang panlawas. Atong paghisgutan ang bahin sa kolera. Usa ka sakit nga nagdala og pagsigig bawas, pagsuka-suka o dehydration. Kini gumikan sa usa ka klase sa bakterya. Mamay mo makuha kini nga bakterya diha sa pag-inom og kontaminadong tubig ug sa mga pagkaon gihugasan gamit ang kontaminadong tubig sama sa pagkaon gikan sa dagat, prutas, gulay ug bugas. Og kumpara sa kumon nga pagbawas, ang kolera mas grabe. Ug mamay mong resulta ba kini sa kamatayon pila lang ka oras nga naapektuhan sa maong kondisyon. Mga sintomas nga bation kung naapektuhan sa kolera mao pagsigig bawas, pagsuka-suka o galakip na dehydration, paspas nga pagpitik sa kasing-kasing, pag-ugas sa panit, pag-ugas sa mga mucous membrane sa mata, ilong, baba ug tutunlan, pag-ubos sa presyon sa dugo, grabing kauhaw ug manakit ang kaunuran. Sumala sa mga doktor ang hugaw sa mga pasyenteng dunay kolera, tubigon, langsa, gawas pa niini kung dili gilain matambalan ang pasyente, makahimo sa paggawas 10 to 20 liters nga hugaw. Og tungod diini ang kolera giila nga usa ka blue death gumikan kay ang panit sa pasyente mag-color blue tungod sa pagluya niini. Bisan sa kinsa mamahimong magkakolera, aban mas taas ang posibilidad di atong mga nagpuyo sa mga hugaw nga lugar. Kadtong adunay ubos ang gidaghanon sa stomach acid, mga type O ang dugo. Nagatumar og bisan unsang tambal sama sa antacid, proton pump inhibitor. Ang kolera usa ka kondisyon nga dili angay nimong baliwalaon kay kung dili madali mamahimong mo resulta kini sa mga komplikasyon sama sa pag-ubos sa asukar sa dugo, pag-ubos sa potassium, pagpalyas sa bato o kidney failure. Ug aron nga makalikay sa kolera, batas sana ang paghugas sa mga kamot inig gikan sa banyo, kaon ug mga pagkaon nga naluto gyud pag-ayo. Inom og safe nga water. Kung magbutang og ice sa inumon, siguraduha nga limpyo ang tubig nga gigamit sa paghimo sa ice. Ug lakip na hugasan og maayo ang mga prutas ug gulay aron nga matanggal ang mga mikrobyo ani. Dali usab nga makahatag alibyo sa kolera mao ang bulak ug dahon sa lagundi nga ginagamit isip tambal sa mga problema sa tiyan sama sa kolera diin ginapabukalan kini. Ug ang tubig nga gigamit sa pagpabukal mao to ang imnon sa pasyente nga gikolera. Ug gawas pa niini ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement makatabang kanimo aron makabaton og himsog nga kasing-kasing baga, atay ug ubang vital organs sa atuang lawas. Para sa mga dugang kasayuran sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, tawagi ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyong hangdapit. Well, una kita magbulag-bulag. Atong hinumduman ang usa ka bulawanong pulong kinutlo gikan sa maayong balita sumala ni Lucas kapitulo 12, versikulo 18. Ug siya miingon, kini ang akong buhaton. Ako muguba sa akong mga kamalig, ug mutukod og mas dako, ug dito nako ibutang ang tanan nakong mga abot ug ang akong mga kabtangan. Well, remember, dili kompleto ang atuang adlaw ug ang atuang kinabuhi kun wala ang Dios sa atuang kasing-kasing. Kini si Ate Ging mo ingon kaninyo, daghang salamat sa inyong panag-upan kanako dinhi sa atong programa. Atod kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Well, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434 sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Radyo natin. Tumigil